खुशामदीद। हम सब अपनी जिंदगी में फायदे और नुकसान से गुजरते हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि इस्लाम इस पूरे मामले को किस नज़र से देखता है। आज हम नफ़ा और नुकसान के कुछ बुनियादी इल्हामी असूलों को समझने की कोशिश करेंगे, और हाँ, ये सारी बातें सीधी कुरान और हदीस की रोशनी में होंगी। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो एक मोमिन की पूरी सोच की बुनियाद रखता है। वो सवाल ये है कि ज़िंदगी में नफ़ा और नुकसान का असल इख्तियार आखिर है किसके पास? अच्छा, तो इस मौजू को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्लाह के इख्तियार की, फिर देखेंगे कि इसमें इंसान का किरदार क्या है, मतलब नुकसान से कैसे बचना है और फ़ायदा कैसे पहुंचाना है, और आखिर में हम ये जानेंगे कि असल हकीकी नफ़ा और नुकसान है क्या। तो चलें सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बात करते हैं बुनियाद की कि आखिर कुरान के मुताबिक नफ़ा देने और नुकसान पहुंचाने की असल हतमी ताकत किसके पास है? देखें, कुरान इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। सूरतुल अनआम की आयत 71 में एक सवाल किया गया है। अल्लाह ताला पूछता है, कह दो, क्या हम अल्लाह के सिवा उसको पुकारें जो ना हमें नफ़ा दे सकता है और ना नुकसान? ये सवाल सीधा हमारे अकीदे की जड़ पर लगता है। ये हमें याद दिलाता है कि असल ताकत सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात के पास है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, ये उसूल और भी गहरा है। ज़रा सूरत अल-आराफ की आयत 188 देखें, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि वो ये कहें, कह दो, मैं अपने नफ्स के लिए ना नफ़ा का मालिक हूँ और ना नुकसान का, मगर जो अल्लाह चाहे। सोचें ज़रा, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी भी खुद अपनी ज़ात के लिए नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं हैं। ये अल्लाह की हाकिमियत का कितना बड़ा और वाज़े एतराफ़ है। अच्छा, ये उसूल सिर्फ फ़र्द वाहिद की बात नहीं करता, बल्कि हमारे आपसी ताल्लुकात पर भी लागू होता है। सूरत सबा की आयत 42 में फरमाया गया, आज तुम में से कोई दूसरे को ना नफ़ा दे सकता है और ना नुकसान। अगरचे ये क़यामत के दिन के बारे में है, लेकिन इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस दुनिया में भी असल इख्तियार और हतमी ताकत सिर्फ अल्लाह ही की है। इस सवाल का बहुत ही वाज़े और दो टोक जवाब हमें सूरे अल-फतह की आयत नंबर 11 में मिलता है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दो, कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सके अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे या कोई फ़ायदा देना चाहे। मतलब साफ है, नफ़ा और नुकसान पर हतमी इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। कोई दूसरी ताकत अल्लाह के इरादे के आगे कुछ भी नहीं है। और इससे खालिक और मखलूक के दरमियान का फ़र्क बिल्कुल खुलकर सामने आ जाता है। देखें, मखलूक चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना लगे, वो अपनी ज़ात में ना किसी को फ़ायदा पहुंचा सकती है और ना ही नुकसान। ये सारा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ एक खालिक का है। और यहाँ तक कि जो नुकसान हमें पहुंचते हैं वो भी बेमकसद नहीं है। सूरतुल बकरा की आयत 155 हमें बताती है कि ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं। कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल, जान और फलों में कमी से। और इन आजमाइशों में कामयाबी का रास्ता क्या है? सब्र। और अल्लाह ने सब्र करने वालों को खुशखबरी दी है। देखिए, कुरान मजीद में सूरत अल हदीद की आयत नंबर 22 और 23 एक बिल्कुल इनकलाबी तस्वुर हमारे सामने रखती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में कोई भी मुसीबत, चाहे वो ज़मीन पर आए या खुद हमारी जानों पर, वो उसके होने से पहले ही एक किताब में लिखी हुई है। और ऐसा क्यों है? ताकि हम उस चीज़ पर हद से ज़्यादा अफसोस न करें जो हमसे छूट जाए, और उस पर इतरा न जाए जो हमें मिल जाए। और इसी बात को सूरत तगाबुन की आयत नंबर 11 मज़ीद पक्का करती है कि कोई भी मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बगैर आ ही नहीं सकती। और जो शख्स इस हकीकत पर दिल से ईमान रखता है ना, अल्लाह उसके दिल को सीधा रास्ता दिखा देता है, उसे हिदायत देता है। और फिर ये हदीस, ज़रा इसके पैमाने का तसव्वुर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये सही मुस्लिम की रिवायत है, कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात की तक़दीम आसमानों और ज़मीन को बनाने से भी 50,000 साल पहले लिख दी थी। 50,000 साल पहले! ये बात हमें अल्लाह के मंसूबे की वुस्अत और इसकी अज़मत का एहसास दिलाती है। तो इन तमाम आयात का निचोड़ क्या निकला? पैगाम बिल्कुल सीधा और साफ है। इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। नफ़ा हो या नुकसान, हर मामले में हतमी फ़ैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। ठीक है, तो जब ये बात तय हो गई कि इख्तियार अल्लाह का है, तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि हमारा क्या किरदार है, हमारी क्या जिम्मेदारी है।
تو دیکھیں اسلام ہمیں دو بہت اہم کردار دیتا ہے۔ پہلا ہے ضرر سے بچنا، یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جامع اصول دیا ہے جو کمال کا ہے، لا ضرر ولا درار، مطلب نہ خود کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی بدلے میں کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ اسلامی قانون اور اخلاقیات کی بنیاد ہے، ایک پرامن معاشرے کی ضمانت۔ اور اس بات کو ہلکا مت لیجیے گا، اس کی سنگینی کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے، جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ کتنا سیدھا اور واضح تعلق ہے ہمارے عمل اور اللہ کے رد عمل میں۔ یہ حدیث ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنے رویے میں بہت بہت محتاط رہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری ذمہ داری کے دو رخ ہیں، ایک ہے ضرر سے بچنا جس کا مطلب ہے نقصان نہ پہنچاؤ، اور دوسرا ہے نفع پہنچانا، یعنی لوگوں کے لیے فائدہ مند بنو۔ ایک منفی حکم ہے اور ایک مثبت۔ چلیں اب بات کرتے ہیں ذمہ داری کے دوسرے اور زیادہ مثبت پہلو کی، یعنی صرف نقصان پہنچانے سے رکنا ہی کافی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر دوسروں کو فائدہ بھی پہنچانا ہے۔ ذرا یہ حدیث سنیے، یہ معیار ہی بدل دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ سبحان اللہ! اللہ کا سب سے پیارا بننے کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند بن جاؤ۔ یہ صرف ایک نیکی نہیں، یہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے نفع پہنچانے کو کوئی بہت مشکل کام نہیں بنایا، یہ بہت عملی دین ہے۔ جیسے کہ یہ حدیث ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ دیکھیں کتنا آسان کام ہے۔ مطلب یہ کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس نیت اور چھوٹا سا عمل بھی بہت قیمتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، دنیا میں ہماری ذمہ داریاں تو ہمیں سمجھ آ گئیں، لیکن اب قرآن ہماری سوچ کو ایک اور ہی سطح پر لے جاتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل، حقیقی، الٹیمیٹ نفع اور نقصان آخر ہے کیا چیز۔ سورۃ الزمر کی آیت 15 میں نقصان کی تعریف ہی بدل دی گئی ہے۔ فرمایا، کہہ دو بے شک خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کھو بیٹھیں گے۔ یہ ہے اصل خسارہ، دنیا کا مال، دولت، شہرت، اس نقصان کے سامنے ان سب کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سب سے بڑے، اس حقیقی خسارے سے بچا کیسے جائے؟ اس کا جواب قرآن کی ایک چھوٹی سی سورۃ العصر میں ہے۔ اس میں 4 کام بتائے گئے ہیں جو ہمیں اس نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ایک دوسرے کو حق کی بات بتانا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ بس یہی کامیابی کا مکمل پیکج ہے۔ چلیں اب ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور ایک ایسے رہنما اصول پر بات کرتے ہیں جسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنا سکتے ہیں، ایک ٹیک اوے پرنسپل۔ اور وہ اصول ایک بار پھر وہی خوبصورت حدیث ہے، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ بس یہ ایک جملہ یاد رکھیں، ہماری اچھائی کا، ہماری کامیابی کا، ہماری قدر و قیمت کا سارا پیمانہ اسی ایک بات میں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اور اس پر سوچنا ہے، ہم دوسروں کے لیے زیادہ نفع بخش کیسے بن سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا، یہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی اصل چابی ہے۔